Narode, hvala. Na čemu? Pa bili ste sa nama kad smo kupili zemlju i kad smo je raskrčivali. Dok je bila džungla, jel tako? Pa onda od početka gradnje. Naše kolibe, terase, ugrađivanje prozora, pravljenje krova, pravljenje druge terase. Bili ste sa nama kad smo uzeli roker. Bili ste sa nama kad smo sadili cveće. Bili ste sa nama kad smo se zezali oko struje. Bili ste sa nama kad smo ovaj prelepi orah oživjeli ponovo. Bili ste sa nama kad je Danavo cveće sadila. Vidite koliko je. Naravno, ruzmarin. A tu je i buranija. Pogledajte samo ovu biljku kako je lepo izrasla. Nevjerovatno. Bili ste sa nama kad je to sađeno. Vidite ovu biljku. Sve raste kao blesav na planini. Bili ste sa nama kad smo imali problem i sa bojlerom. Bili ste sa nama kad smo imali problem i sa vodom. Bili ste sa nama kad smo pravili ove stepenice. Bili ste sa nama kad smo se tukli sa pukovima. Bili ste sa nama kad smo ovu baštu sadili. Bili ste sa nama kad smo vadili ove stene i svo ovo kamenje koje još uvek koristimo, jer imamo ga previše. Ne znam u šta više mogu da ga iskoristim. Kao što znate, bili ste sa nama kad je naš paradajz rodio. Bili ste sa nama kad smo pravili ovu stazicu. Bili ste sa nama kad smo sadili i ovaj deo bašte koji bukvalno nikad nije nešto posebno krenuo. Bili ste sa nama kad smo pravili i ove stepenice. Bili ste sa nama kad smo ugrađivali ovu vodu. Bili ste sa nama kad smo ugrađivali cev. Bili ste sa nama kad smo posjećivali svu ovu prelepu prirodu. Bili ste sa nama kad smo se pentrali uz ovaj vodopad. Bili ste sa nama kad smo bili mokri i kad nam je bilo hladno, a i kad smo uživali. Kao što uživamo danas u ovom prelepom danu. Ne smijem da zaboravim da ste bili sa nama kad smo prvi put posjetili ovaj prelepi vodopad. Kad smo prvi put popili ovu vodu. Bili ste sa nama da nam pomognete u svemu i da nas podržite. Bili ste sa nama kad sam ovu cev postavio u potok. Bili ste sa nama kada sam pravio ram da nosi tu cev. Da, bili ste sa nama. Bili ste sa nama kad smo imali problem sa strujom, koja još uvek ne radi kako treba. Bili ste sa nama kad smo počeli da kopamo rupu u kamenu. Bili ste tu da vidite koliko duboko možemo ići. Bili ste sa nama i uživali sa nama u našem životu van sistema. U našem malom kutku, u našem malom raju, u našoj maloj divljini. Bili ste sa nama kad smo samo hodali okolo i mlatili praznu slamu i pokušavali da budemo pametni s nekim našim pričama i pričicama. Bili ste sa nama i kad smo gledali ovo prelepo drveće. Bili ste sa nama kad smo ovako hodali do reke. Bili ste sa nama i kad je ovo sve bilo pokriveno snegom, a sada je sunce. Već kad smo oko toga da ponovo siđemo do naše reke, da vam pokažemo kako je ovdje prelepo, kako je ovdje mir, kako je ovdje tišina. I još uvijek se podsjećam kako je ovdje, zašto smo ovdje. S vremena na vreme ovako moram da prošetam, da pogledam ove koprive, da pogledam ovo granje što je popadalo, da pogledam ovu lepotu što je Bog stvorio. I naravno da se podsjetim da ste i vi bili sa nama i da smo želeli s vama sve ovo da podelimo. I ovu stenu koja se meni dan danas sviđa. Vidite reku, vidite lepotu, vidite tišinu. Sasvim nestvarno. Bili ste sa nama.
Bili ste sa nama i kad smo krenuli ovaj kanal januara 22. Nismo mogli ni sanjati da ćete biti sa nama od samog početka i do sada. Da vam iskreno kažem, januara 22. kad smo krenuli kanal nismo se ničemu nadali. Samo smo želeli da podelimo naše iskustva sa familijom, porodicom, prijateljima i ljudima koji nas nikad nisu vidjeli u životu. Da podstaknemo ljude da se malo više okrenu prirodi. 22 dana kasnije, u stvari dan 23, naš kanal je monetizovan. Neverovatno. To znači da ste nam pomogli da skupimo prvi 1000 pratilaca i 4000 sati gledanja. Bili ste sa nama i pomogli ste nam da dođemo do tog broja. U rekordnom broju. Sve jedna analitika govori da je to neverovatan broj za tako kratko vreme. Vi ste to uradili. Bili ste sa nama. I sada, zašto sada pravim ovaj video? Pa da vam kažem da od januara 22. do septembra 13. za 8 mjeseci došli smo na 5000 pratilaca. 5000 vas je posvetilo vašu pažnju nama. 5000 vas je odvojilo vaše vreme. 5000 vas je odlučilo da nas podrži. Imamo 500 000 sati gledanja. To su cifre koje meni razbijaju mozak, zato što se nismo uopšte nadali da ćemo ikada doći do tih nekih brojeva. Nismo ih očekivali tako brzo, definitivno. Očekivao sam brojeve, ali nisam očekivao da će se dogoditi u tako kratkom vremenskom periodu. A bili ste sa nama i jednostavno ja stvarno nemam reči, ja stvarno želim da vam se zahvalim. I ja i Dana želimo da vam se zahvalimo stvarno na svoj podršci, na svemu što ste učinili za nas i što i dalje radite. Sad nam je cilj 10.000, naravno. Brojevi kad krenu, oni se moraju pratiti. Kako ćemo doći do 10.000? Ovako isto, uz vašu pomoć. Bez vaše pomoći, bez vas mi ne postojimo. Bez vaše solidarnosti, bez vašeg vremena koje ulažete u nas, nema ni nas. Puno bi nam pomoglo da podelite našu stranicu na vašim socijalnim mrežama, na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, TikToku, šta god da koristite. U deskripciji ovog videa naćete link našeg kanala ako želite da ga podelite. To bi nam puno značilo. Svaka vaša podrška nam mnogo znači. Svaka vaša podrška, svaki vaš komentar, svaki vaš mali klik na našoj stranici je nama podrška. Verovali ili ne. I oni ljudi koji samo gledaju, koji nikada ne klikaju, nikada ne komentarišu, verujte da i vi doprinosite jako puno našoj stranici. Naravno, bitno nam je da i vi budete zadovoljni sa našim sadržajem. Bitno nam je da i vi nađete da bude interesantno, da nešto naučite, da vidite da se drugačije može živjeti, da ovo nije fora. Ovo nije, mi živimo u apartmanu na 5. spratu u Novom Beogradu ili Starom, nije ni bitno. A da ovdje dođemo vikendom, snimimo par video i to je to. I onda pravimo fazone. Mi ovo živimo, mi ovo preživljavamo i vi ste bili svedoci od samog početka. Kako mi živimo naš život i kako želimo da nastavimo. A želimo da nastavimo i nastavit ćemo. Kopanje one pećine će se nastaviti. Nove sadržaje ću početi da ubacujem. Malo ću početi da ubacujem sadržaje iz divljine, šta se sve može jesti iz prirode. U slučaju da calm down. Jer već smo prošli kroz to jedanput, ne znači da nećemo ponovo. I pre nego što završim ovaj video i pošaljem pozdrave od Dane, pošto i ona želi da vam se zahvali, da vam pošaljemo pozdrave od zmija koje se kriju ovdje negdje ispod ove stene. Tu su negdje. Naših guštera kojih naravno sada nema. Evo ga gušterčić i on se javlja. I Roki hoće da se javi, da kaže ćao. Lepi moj. I naravno za kraj moja Dana. So today I'm going to do one of the most dangerous things in Serbia.
Well, maybe even in the Balkans. Are you ready? Translate for me, please. Kaže, danas ću da uradim nešto što je najopasnije u Srbiji. Wet hair. Mokra kosa. Mokra kosa. Na polju, na promaji. I did it! I'm alive! Hvala vam što ste bili uz nas. Ćao bre!